हेलो फ्रेंड नमस्कार जय जगन्नाथ आपण मानक आउ थे स्वागत करुच्ची हमर प्योर यूट्यूब एक्सप्लोर विथ एके रे आज आम पहुंची जेतु बजनकोंडा हिल्स जोटा कि आमर अनकापल्ली पाखे अवस्थित गोटा अनकापल्ली बहुत पाखे अच्छी जहाँकि आपको अनकापल्ली 1 to 2 किलोमीटर भितर पड़ो मेन सिटी सेंटर आपको 40 किलोमीटर रास्ता पड़ो बजनकोंडा हिल्स होची जो हमर बुद्धिस्ट मानकर एंशिएंट हिस्ट्री जोड़ा अछि सेटा होची हमर जो हिस्ट्री रो बुद्धिस्ट मान जो मानकर अछि से सब जिसे से हमर हिल्स टाइटा आसुनी हिल्स ऊपर जो देखिबा भितरे कोन अछि आसु एठारे ईस्ट साइड रे आपण माने बजनकोंडा आउ वेस्ट साइड रे लिंगलकोंडा हिल्स देखियो पाइबे। एठारे प्रवेश करिया पई आपण माननको आधार कार्ड देखेबाकू पड़िबो। एठारे एंट्री फीस फ्री अछि आउ आपण माने ओनली आधार कार्ड रजिस्ट्रेशन करिके भीतर को जाई परिबे। एही बजनकोंडा हिल्स विशाखापट्टनम रो अनकापल्ली डिस्ट्रिक्ट रो सांकाराम विलेज रे अवस्थित। बजनकोंडार हिस्टोरी कहबा पई गले लॉन्ग ईयर बैक यही एरिया रे बुद्धिस्ट सेंटर रही जहाँकि बुद्धिस्ट माने 4th रु 9th सेंचुरी एडी रे एठी रहउथिले। बजनकोंडा हिल्स को बुदिना कोंडा भी कहा जाउथला जहाँकि बुद्धिस्ट मानकर कोंडा मा पहाड़ बोली कहा जाउथला। एठारे आपण माने देखिबाकू पाई परिबे बुद्धिस्ट मानकर बौद्ध स्तूप आउ किछि कैप्स आउ बौद्ध मूर्ति माननको देखिबाकू पाई परिबे। पूरा अंधार किछि देखा जीवने एडी जो सीधे लागे रोड स्तूप अछि बजनी किछि देखा जाउनी इन भितर कोन अछि देखिबा बस एटा लास्ट भितर अब चालू चन चटिया मान अछि ने एटा आउटे बोधंकर मूर्ति अछि भितर जी बासन देखला एने ଗୋଟେ बोधं ଅଛି ଆଉ କିଛି ଭଗ୍ନ ଅବସ୍ଥା ଭାଙ୍ଗି ସେ ସବୁ ଆଉ ଏ ଭିତରେ ଗୋଟେ ବଡ ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛି ଯୋଉଟା କି ବହୁତ ଧ୍ୟାନରେ ବସିଛନ୍ତି ଆଉ ଏ ଭିତରେ ବି ଗୋଟେ ବହୁତ ମୂର୍ତ୍ତି ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ମୂର୍ତ୍ତି ଏଠି ଅଛି ଏଠି ବି କିଛି ବହୁତ ଅଛି ଏଇଟା ଛିଡା ହବା ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି ଏଇଟା ମାନେ ବସିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି ଏଇଟା ଏଥିରେ ସେମାନଙ୍କର କିଛି ଦ୍ୱାର ଅଛି ସେଟା ଜାଗା ଏଇଠି ବି ଦେବ ସବୁ ସେଗୁଡା ସବୁ ଅଛି ଯେମିତି ଛିଡା ହବା ଅବସ୍ଥାରେ ଛିଡା ହେଇଛନ୍ତି ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ପଜିସନରେ ଅଛି ଏସବୁ ଆସନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଉପରକୁ ଯିବ କଣ ଦେଖିପାରୁଛୁ ଆଉ ଡାଇରେକ୍ଟ ବାହାରକୁ ଗଲେ ପୁରା ଆପଣଙ୍କୁ ଦୃଶ୍ୟଟା ଦେଖିପାରିବେ ପୁରା ଭିଉରେ व्यू पॉइंट ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ एही प्लेस टी बहुत शांत और सुंदर और फ्रेश एयर भी पाई परिबे। यह हमको पुराना एंशिएंट बुद्धिज्म हिस्ट्री विषय रे भी किछि देखिबा को मिले। ସେଇ ଯୋଉ ପାହାଡ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ସେଇଠି ଯିବା ଏବେ ଆପଣ ଆମେ ମାନେ ସେଇଠି ଯାଇକି ସେ ପାହାଡରୁ କିଛି ଭିଉ ଦେଖିବା ଆପଣ अनकापल्ली पूरा व्यू देखा कहा जाए कि 9th सेंचुरी ऑनवर्ड्स बुद्धिज्म स्लोली डिक्लाइन हेबा परे बजनकोंडा हिल गोटे फॉरेस्ट रे घंच जंगल रे रही जाइतिला आउ लोक माने यहाँ को भी भूली जाइतिले। किछि वर्ष पूर्वे
ଏହାକୁ ଆର୍କୋଲୋଜିକାଲ ସର୍ଭେ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଦ୍ୱାରା ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ କରାଯାଇ ଏହାକୁ ହେରିଟେଜ ସାଇଟ୍ରେ ରଖାଗଲା। କୁହାଯାଏ କି ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ ମାନେ ଏଇଠି ଷ୍ଟଡି ଆଉ ମେଡିଟେସନ୍ କରୁଥିଲେ ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ଫିଲୋସଫି ବିଷୟରେ ଶିକ୍ଷା ଏଇଠି ଦେଉଥିଲେ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜିର ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟା ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ଯୋଉଟା କି ବାଜଲକୋଣ୍ଡା ହିଲ୍ସ, ଯୋଉଟା ମାନେ ବୁଦ୍ଧିଜିମ୍ ମାନଙ୍କର ଯୋଉ ରହୁଥିଲେ ଏଠି, ଯୋଉ ସେ ସବୁ ଦେଖେଇଲି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ଆଶା କରୁଛି ଦେଖାହବା ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ବା ନୂଆ ସ୍ଥାନରେ, ନୂଆ ୱାଟରଫଲ୍ ହଉ, ନୂଆ କିଛି ସ୍ଥାନ ହଉ, ଦେଖାହବା। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।